গাইস আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাই, এতগুলো ছেলেরা আমরা সব জেগে আছি রাত্রেবেলা। দেখুন রাত এখন কটা বাজে, সবাই জেগে আছি। আর এইদিকে মারা দেখো একটা লাশ পড়ে গেছে, রাজু মারা পুরো মরে গেছে মারা, ওর কবরে ফেলে দিয়ে আসতে হবে। দেখো এ রাজু দেখো, এর ভিতরে রাজু আছে। দেখো পুরোই মনে হচ্ছে যেন মরে গেছে। नहीं चाहिए ए ए ए इसको एक काम कर, इसको हाथ उठा, हाथ पैर उठा के उधर लेके जाएगा। उठा 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 ना, इसको मर गया रे यार, क्या कर रहा है। देख देखो 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 भाई इसको, ए जिंदा है क्या है। हेलो हेलो हेलो, जिंदा है क्या। हेलो हो है राजू, है राजू, राजू ए राजू तू जिंदा है क्या। हाँ देखो मैं इसको देख रहा हूँ इधर रात में। देखो अभी এখন তিনটে বাজে, তিনটের সময় এখন জাগাচ্ছি, কিছু বুঝতে যাচ্ছে না মরে গেছে কি আমার, সেটা আমার ভয়ে হয়ে লাগছে কি ব্যাপার। দেখো পুরো আপনাদেরকে দেখায়, দেখো।